अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा में एपिक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। एपिक्स कमेटी इजलास में बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी की रोकथाम समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर लाए जाएंगे। कोयटा दौरे पर वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, जाम कमाल खान और दीगर हुकाम वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और दीगर अस्करी और सिविल हुकाम भी शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम समेत दीगर अमूर भी ज़ेर गौर लाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान और अस्करी और सिविल हुकाम भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा में एपिक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दूसरी हाईकोर्ट से जजेस की तैनाती के खिलाफ वकला का एहतजाज। आज इस्लामाबाद की जिलाई और हाईकोर्ट में कोई वकील पेश नहीं होगा। इस्लामाबाद बार कौंसिल का हंगामी इजलास, वजारत कानून से नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। जुडिशल कमीशन का इजलास बदनीयती पर बुलाया गया। 26वीं तरमीम काला कानून है जिससे पाकिस्तानी आइन को पामाल किया गया। इस्लामाबाद बार की जजेस की तैनाती पर वजारत कानून के नोटिफिकेशन की शदीद मजम्मत। वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल अलीम अब्बासी एडवोकेट ने कहा, इस्लामाबाद में बदनीयती से ट्रांसफर हुए आजाद अदलिया पर हमला हुआ। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आजाद ने कहा, जिस कोर्ट में जजेस की मखसूस तादाद ही 12 है तो फिर 13 कैसे कर दी गई। पंजाब में 2 लाख से जायद केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं, वहां जजेस की जरूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस के नोटिफिकेशन के फौरी बाद रोस्टर जारी कर दिया गया। जस्टिस सरफराज बेंच नंबर 2 में शामिल 3 दीगर हाई कोर्ट से जजेस के तबादले से सीनियरिटी लिस्ट भी बदल गई। पंजाब में 2 लाख से जायद केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं, वहां जजेस की जरूरत है। रियासत अली आजाद ने कहा, जिस कोर्ट में जजेस की मखसूस तादाद ही 12 है तो 13 कैसे हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस के नोटिफिकेशन के फौरी बाद रोस्टर जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते का नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद के वकला ने दूसरे सूबों के जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला मुस्तरद कर दिया। बाहर से जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती की मजम्मत की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते का नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, जबकि दूसरा डिवीजन बेंच नए ट्रांसफर होने वाले जजेस जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो पर मुश्तमिल होगा। तीसरा डिवीजन बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर, जबकि चौथा डिवीजन बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर, पांचवा डिवीजन बेंच जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस आजम खान पर और छठा डिवीजन बेंच जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल होगा। जजेस तबादले पर गौर के लिए इस्लामाबाद बार का हंगामी इजलास दूसरे सूबों से जजेस तायुनाती की मजम्मत करते हुए नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया गया। इजलास में कहा गया कि ऐसे इकदामात अदलिया की आजादी पर हमले के मुतरादिफ हैं। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने बाहर से जजों को तयनात न करने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाने का मुतालबा किया था। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा, क्या तमाम जजेस ने आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है? अगर जवाब हाँ है तो क्या आर्टिकल 200 आइन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? आर्टिकल कहता है सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी जज का तबादला कर सकते हैं। आइन के मुताबिक जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जा सकता है, जज की मर्जी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुशावरत जरूरी। इस वाज़े आइनी शेख को तरजीह दी जाए या फिर किसी खत को। रुख करेंगे सियासी मंजरनामे का। तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब सूबाई सदर जुनैद अकबर ने पार्टी के पहले ही इजलास में दबंग ऐलान कर दिया और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को वार्निंग दी कि अगर एक भी वर्कर गायब किया गया तो सूबा भर में धरने की कॉल दूंगा। वज़ीर आला गवर्नेंस में पार्टी पर फोकस करूंगा, पार्टी में जजा और सजा का निज़ाम लाएंगे। पीटीआई के नौमुंतखब सदर जुनैद अकबर की सरबराही में होने वाले इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शरीक नहीं हुए। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आला को दावत भी नहीं मिली। इजलास में सूबाई वज़रा मीना खान, कासिम खान, मुशीर सेहत एहतशाम खान, पीटीआई अरकान असम्बली शेर अली अरबाब, शानदाना गुलजार और दीगर शरीक हुए। पेशावर रीजन के कई अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदार इजलास से गायब रहे। इजलास के दौरान सवाबी जलसे की तैयारियों का जायजा लिया गया। जुनैद अकबर ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुझे जिम्मेदारियां दी, उम्मीद है सवाबी में सबसे बड़ा जलसा होगा, हम वज़ीर आला की रहनुमाई के साथ जाएंगे।
وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے چوری کی، شہباز شریف نے قواعد بنایا۔ آج تک ملک میں جتنی بھی ترقی ہوئی نون لیگ کے دور میں ہوئی۔ پی ٹی آئی کو عوام کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ لوگ 4 سال تک انگوٹھیاں لینے میں لگے ہوئے۔ ہم کہتے تھے کہ یہ چور ہیں، ہماری بات سچ ثابت ہوئی۔ ان کے سیاسی مقاصد پاکستان کے خلاف ہیں۔ یہ پاکستان ہے تو سیاست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شہداء کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ کہ ادھر ایک ایسا وزیر اعظم تھا جو گھڑیاں بھی بیچتا تھا، جو توشہ خانہ کی چوری بھی کرتا تھا۔ میاں شہباز شریف نے معیشت پر خصوصی توجہ دی ہے اور میاں شہباز شریف نے توشہ خانہ کے قواعد و ضوابط بنائے۔ جب بھی تعمیر و ترقی ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہے۔ لوگ کتنی مشکلات کا شکار ہوتے، عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ کیش اکٹھا کر رہے تھے اور ہم کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں۔ ہماری بات الحمدللہ ٹھیک ثابت ہوئی۔ لے کر رہے تھے، یہ 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگ رہے تھے۔ موجودہ حکومت ڈیلی ویجز پر ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں اس حکومت کو اکانومی کی کوئی سمجھ نہیں۔ ملک کی معیشت بڑھنے کے بجائے روزانہ کی بنیاد پر کمزور ہو رہی ہے۔ ملک مشکلات کا شکار ہے۔ اب انتخابات بھی حالات نہیں بدل سکتے۔ سیاسی استحکام کے بغیر ملکی حالات بدل نہیں سکتے۔ آئین کی تبدیلی سے نظام نہیں چلے گا۔ آئین پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ ملک مشکلات کا شکار ہے۔ اب انتخابات بھی حالات بدل نہیں سکتے۔ سیاسی استحکام کے بغیر ملکی حالات نہیں بدل سکتے۔ سابق وفاقی وزیر سعد رفیق کہتے ہیں فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ پیکا قانون پر صحافیوں اور میڈیا تنظیموں سے مشاورت کی جائے۔ قانون کے تحت بنائے جانے والے ٹریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق ہائی کورٹ کو دیا جائے۔ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے پیکا قانون میں اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ضروری ترامیم لائی جائیں۔ قوانین کی چھڑی ہمیشہ وقت بدلنے کے ساتھ اسے بنانے والوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ قوانین کی چھڑی وقت بدلنے کے ساتھ اسے بنائے جانے والوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ ضلع کرم میں دیرپا امن کے قیام کے لیے اسلام آباد میں قبائلی عمائدین کی بڑی بیٹھک۔ فریقین نے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی روک تھام اور امن کے قیام کے لیے ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ دوسری طرف اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس پر حملے کے واقعے کے 2 الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔ اسلام آباد میں کرم معاملے پر 30 رکنی مذاکراتی کمیٹی کی نشست ہوئی۔ فریقین کے درمیان ایک دوسرے کے حقوق اور مقدسات کا احترام کرنے پر اتفاق ہوا۔ جرگہ میں فریقین کے عمائدین کے ساتھ گرینڈ امن جرگہ ممبران بھی شریک ہوئے۔ جرگے کا دوسرا سیشن پشاور میں منعقد کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر منافرت اور شرانگیز تقاریر کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی تجویز بھی دی گئی۔ دوسری طرف ضلع کرم میں اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس پر حملے کی FIR تھانہ CTD میں درج کر لی گئی۔ دونوں مقدموں میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل سمیت مختلف دفعات شامل ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی لاہور میں رہائش گاہ آمد۔ وزیر اعظم نے ڈپٹی اسپیکر کو بیٹے کی شادی پر مبارکباد دی اور ملک کی مجموعی و سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بہتر ہوتے ہوئے معاشی اعشاریے، بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور عالمی اقتصادی اداروں کا پاکستان پر بڑھتا ہوا اعتماد خوش آئند ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے وفاق اور صوبے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جناب غلام مصطفیٰ شاہ، اراکین قومی اسمبلی خورشید شاہ اور شازیہ مری بھی موجود تھے۔ حکومت کا 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کا فیصلہ عوام پر بھاری پڑنے لگا۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پریشان۔ کھپت اور ذخائر کے اعداد و شمار میں ہیر پھیر کر کے چینی کی برآمد کی اجازت دینے سے ملک میں چینی کی کمی۔ شوگر ملز کی طرف سے کرشنگ شروع نہ کرنے کی دھمکی بھی چینی کی برآمد کا سبب بنی۔ شاہد اجمل کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ECC نے اکتوبر 2024 میں وزارت صنعت و پیداوار کی اسمبلی پر 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کی اجازت دی۔ اس وقت اجلاس کو بتایا گیا کہ 30 ستمبر 2024 تک چینی کے موجودہ ذخائر 20,54,000 میٹرک ٹن تھے۔ آنے والے 2 مہینوں میں ممکنہ کھپت کا تخمینہ 9 لاکھ میٹرک ٹن لگایا گیا۔ بتایا گیا کہ ملک میں 10,14,000 میٹرک ٹن ذخیرہ موجود ہوگا۔ ECC کو بتایا گیا کہ ایک ماہ کی کھپت 4.5 لاکھ میٹرک ٹن کو اسٹریٹجک ریزرو کے طور پر رکھنے
होने के बाद भी मुल्क में 5,64,000 मैट्रिक टन इजाफी चीनी दस्तयाब होगी। चीनी की खपत और जखायर के हवाले से अक्टूबर में पेश की गई समरी सितंबर के ECC इजलास में पेश की गई समरी से मुतसादिम थी। 20 सितंबर को पेश की गई समरी में सिर्फ 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत मांगी गई थी, जिसको नजरअंदाज करते हुए ECC ने मुबैना हेर फेर पर मुश्तमिल नई समरी की बुनियाद पर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। दोनों समरियों पर एक ही विफाकी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने दस्तखत किए। दोनों समरियों के मवाजने से पता चलता है कि माहाना खपत 1,14,000 मैट्रिक टन दिखाई गई। इस तरह 1,024 मैट्रिक टन का सरप्लस जाहिर किया गया। ECC ने चीनी बरामद करने की शर्त में चंद तरामीम की, जिनके मुताबिक पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से इस बात की जमानत दी जाए कि इनकी मिल्स 21 नवंबर 2024 तक क्रशिंग का आगाज करेंगी और जो मिल्स इस शर्त की खिलाफ वर्जी करेंगी इसका बरामदी कोटा मनसूख कर दिया जाएगा। रावलपिंडी एक ऐसा शहर जो वक्त की गर्दिश में कई नशेबो फराज देख चुका है। इसके गलियों, बाजारों और तारीखी इमारतों में कई दास्तानें छुपी हैं, लेकिन इन सब में एक मकाम ऐसा भी है जो कई दहाइयों से लाखों अफराद की गुजरगाह है। एक पुल जिस पर वक्त भी ठहर कर सोचता है। रावलपिंडी का ये पुल पौड़ी पुल के नाम से मशहूर है। इसकी तारीख पर मबनी अरशद शाद की ये रिपोर्ट देखिए। 1924 में तामीर होने वाला ये पुल महज ईंट, पत्थर और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि एक तारीख है, एक विरसा है और शायद एक राज भी। बरतानवी दौरे हुकूमत में जब रावलपिंडी को फौजी छावनी के तौर पर वसअत दी जा रही थी तो पौड़ी पुल का क़याम अमल में आया। ये पुल इस वक्त की इंजीनियरिंग का एक नादिर नमूना है। ये पुल रावलपिंडी छोटा बाजार को सदर सिटी रोड से मिलाता है। आज भी नौजवान पुल के नीचे से गुजरती गाड़ियों का नज़ारा और तस्वीर कशी करने यहाँ आते हैं। किसी का बिछड़ना या किसी की मोहब्बत का आगाज, किसी आज़ादी पसंद का अंग्रेज़ों के खिलाफ खुफिया इजलास। इस पुल की हर ईंट, हर सतून शायद कोई राज अपने अंदर छुपाए है। वक्त के साथ साथ ये पुल भी अपनी उम्र रसीदा के आसार दिखाने लगा है। सवाल ये है, क्या हम इस तारीखी विरसे की असल रूह को महफूज रख सकेंगे? पौड़ी पुल सिर्फ एक गुजरगाह नहीं, ये रावलपिंडी के नशेब फराज का खामोश गवाह है। ये माजी और हाल की तानों को जोड़े हुए है और मुस्तकबिल को गोद में लेने के लिए तैयार खड़ा है। कैमरामैन जॉन जी के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, रावलपिंडी। तारीखी शहर मुल्तान के हुस्न को तजावुजात ने गहना कर रख दिया। किसी ज़माने में खुले बाजार और सड़कें मुल्तान के शहरियों का खासा थी, मगर जैसे जैसे तिजारत और आबादी बढ़ी वैसे ही सड़कों पर तजावुजात की भरमार होती गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुख्तलिफ बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। मुल्तान से ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में तजावुजात की भरमार, किया शहरियों का चलना फिरना दुश्वार। तजावुजात ने शहर का हुस्न मांद कर दिया। तजावुजात के हवाले से बदनाम हुसैन आगाही बाजार और पुराना शुजाबाद रोड पर तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। इस इक़दाम से जहां बाजारों और सड़कों का हुस्न बहाल हुआ है, वहीं शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में भी आसानी हुई है। मैसेज मेरा आवाम को और हमारे जो सिविल सोसाइटी, हमारे ताजिर बरादरान हैं, उन सबको यही है कि एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप सबका मशकूर है कि आपके कोऑपरेशन के साथ हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और ये हमारा अपना शहर है। हमने इसकी खूबसूरती को उजागर करना है और ये हम सबका फ़र्ज़ है। बाजारों पर छाबड़ी फरोश, रेहड़ियां, दुकानदारों के फुटपाथ, शहरियों को मुश्किलात का सामना। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को दुकानदारों और शहरियों दोनों ने सराहा। ऑपरेशन के हवाले से रोड तो खुले होने चाहिए और नज़र भी आ रहे हैं, लोगों को आने जाने में आसानी हो रही है और ये लोगों का बुनियादी हक है। इनके अब छपे वगैरह हटेंगे, बेचारे रोज़गार उनसे तंग हो गए हैं, उसकी मेहरबानी करो कि उनके लिए कोई शफकत की जाए। शॉपकीपर यहाँ पार्किंग करते हैं, 2 लाइनें लग जाती हैं, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो आम शहरी है तंग हो जाता है। मुल्तान में हाल ही में तैनात कमिश्नर आमिर करीम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर तजावुजात के खात्मे पर खुसूसी तवज्जो दी है और बाजारों को तजावुजात से पाक किया है, लेकिन इसके बावजूद बेशतर बाजारों में अब भी सूरत हाल अबतर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बदकिस्मती से पिछले साल पूरे मुल्क में पोलियो के तकरीबन 77 केसेस सामने आए, जो बहुत बड़ा चैलेंज था और पोलियो के हवाले से बहुत बड़ा सेटबैक था। इस साल अभी तक एक माह में 1 केस रिपोर्ट हुआ है, काश ये एक केस भी नहीं आता। वज़ीर आज़म ने कहा, हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ इंटरनेशनल शराकतदारों
اور ہماری اپنی ٹیم کے ذریعے کوارڈینیشن ہے. باہمی تعاون اور سپورٹ کے ذریعے دونوں ممالک میں اس مرض کا خاتمہ ہوگا. پولیو کے قطرے پلا کر اس مرض سے نہ صرف اپنے قوم کے قیمتی بچوں کو انشاءاللہ محفوظ کریں گے. بدقسمتی سے پچھلے سال پورے ملک میں پولیو کے تقریباً 77 کیسز سامنے آئے، جو کہ ایک بہت ہی ایک بڑا چیلنج تھا اور پولیو کے حوالے سے ایک بڑا سیٹ بیک تھا. اس سال ابھی سال کا آغاز ہوا ہے تو ابھی تک ایک کیس جنوری میں آیا ہے. کاش یہ کیس بھی نہ آتا. اور ہمسایہ ملک، برادر ملک افغانستان کے ساتھ تھرو آر انٹرنیشنل پارٹنرز اینڈ آر اون ٹیمز ہماری کوآرڈینیشن ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ باہمی تعاون اور باہمی سپورٹ کے ذریعے انشاءاللہ افغانستان میں بھی اس کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان میں بھی ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ IMF کی شرائط پر زرعی ٹیکس کا نفاذ ضروری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا. سندھ کابینہ کے اجلاس میں زرعی ٹیکس سے متعلق قانونی مسودے کی منظوری دی جائے گی. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے پیپلز پارٹی کی قیادت کی ہدایت پر پارٹی ارکان سندھ اسمبلی کو اعتماد میں لیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے پارلیمانی پارٹی کو زراعت پر ٹیکس سے متعلق قانون سازی سے آگاہ کیا. ذرائع کے مطابق مراد علی شاہ نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا زرعی ٹیکس سے متعلق قانون سازی کر چکے ہیں. پیپلز پارٹی کے ارکان سندھ اسمبلی نے رہنماؤں کے سامنے اپنے تحفظات اور رائے کا اظہار کیا. ذرائع کے مطابق سندھ میں زراعت پر ٹیکس کی شرح 15 سے 45% تک عائد کرنے کا امکان ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لاہور میں پاکستان کا پہلا سرکاری آٹزم اسکول تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا. پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول میں مریض بچوں کا مفت علاج کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر آٹزم اسکول پروجیکٹ کی تکمیل 1 سال میں کی جائے گی. پنجاب کے مختلف خصوصی تعلیمی اداروں میں 10 آٹزم یونٹس قائم کیے گئے ہیں. آٹزم کے شکار بچوں کے لیے درکار مخصوص تعلیمی سہولیات کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے. معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ ثانیہ عاشق آٹزم اسکول پروجیکٹ کی مانیٹرنگ پر مامور ہیں. اسپیشل طلبہ کو 7,702 آلات سماعت، 360 ویل چیئرز، 300 واکرز، 344 بیساکھیاں اور 500 سفید چھڑیاں دی گئیں. اسپیشل ایجوکیشن کے 28 اسکولوں کو سینٹر آف ایکسیلنس اپ گریڈ کرنے کا پروجیکٹ بھی شروع کیا گیا ہے. سماعت سے محروم بچوں کے لیے ترجمہ القرآن کا خصوصی نصاب متعارف کرایا گیا ہے. نجی اداروں کے اشتراک سے اسپیشل طلبہ کے لیے جاب فیئر، 900 طلبہ کی رجسٹریشن، 25 طلبہ کو ملازمت مل گئی. پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول کے قیام سے والدین پر مالی بوجھ کم ہوگا. اسپیشل بچوں کی بحالی کا مقصد انہیں معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری بنانا ہے. حکومتی کاوشیں رنگ لانے لگیں. کیپیسٹی پیمنٹس اور تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات میں کمی. ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے بجلی 2 روپے فی یونٹ تک سستی ہونے کا امکان. تقسیم کار کمپنیوں نے قیمت میں کمی کے لیے نیپرا سے رجوع کر لیا. اتھارٹی 12 فروری کو سماعت کرے گی. بجلی سستی کرنے کا حکومتی مشن، 2 روپے فی یونٹ تک کمی کے امکانات روشن ہو گئے. کیپیسٹی پیمنٹس اور نقصانات کی مد میں کمی پر بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے قیمت میں کمی کے حوالے سے نیپرا سے رجوع کر لیا. ڈسکوز کی جانب سے نیپرا میں درخواست رواں مالی سال کی دوسری سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت جمع کرائی گئی ہے، جس پر اتھارٹی 12 فروری کو درخواست پر سماعت ہوگی. درخواست کی منظوری کی صورت صارفین کو 52 ارب 12 کروڑ روپے کا ریلیف ملنے کا امکان ہے. ملکی معیشت پر کاروباری طبقے کا اعتماد کا اظہار. SECP میں ایک ماہ میں ریکارڈ 3,442 کمپنیوں کی رجسٹریشن. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بھی اہم سنگ میل حاصل کر لیا، جو کہ ایک ماہ میں سب سے زیادہ
कंपनियों की रजिस्ट्रेशन से हासिल किया गया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहम संग मील हासिल कर लिया। एक माह में सबसे ज्यादा 3,442 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। SECP ने नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन बारे रिपोर्ट जारी कर दी। SECP के मुताबिक सालाना बुनियादों पर नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में 39% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और जनवरी 2025 में IT और ई कॉमर्स के शोबों में सबसे ज्यादा 652 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। SECP के मुताबिक माह जनवरी में तिजारती शोबे में 463 और खिदमात से 411, तामीराती शोबे से 311 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, जबकि एक माह में सयाहत में 242, खुराकी 158, सेहत से 233, तवानाई से 81, तालीम से 124 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक माह जनवरी में माइनिंग में 119, मार्केटिंग में 86, टेक्सटाइल से 79, ज़राई फार्मिंग से 73 और दीगर शोबों से 650 नई कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। SECP के मुताबिक कंपनियों में से 58% निजी कंपनियों ने SECP में रजिस्टर्ड हुई, जबकि माह जनवरी में 38% सिंगल मेंबर कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की। अफगान तालिबान के दौरे हुकूमत और संगीन अवामी सूरत हाल पर स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट जारी कर दी गई। अफगानिस्तान में सगार की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद से तकरीबन $3 अरब 71 करोड़ की इमदाद खर्च की जा चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया, इतनी बड़ी इमदाद के बावजूद अफगान तालिबान ने ताहाल खवातीन की तालीम पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। अफगान तालिबान ने खवातीन की मुलाजमतों बशमूल NGOs, सेहत और दीगर शोबों में मुलाजमतों पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी 2025 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अफगानिस्तान में जारी मंसूबों समेत तमाम अमरीकी और गैर मुल्की इमदाद की नई जिम्मेदारियां और तकसीम 90 दिन के लिए रोक दी गई हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और गवर्नर जनरल खरासान ईरान गुलाम हुसैन मुजफ्फरी की मौजूदगी में FPCCI और मशहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। पाकिस्तान और ईरान के माबैन $10 अरब की दो तरफा बरामदात को यकीनी बनाने के आज़म का इजहार किया गया। FPCCI की जानिब से रीजनल चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट की ज़की एजाज ने MOUs पर दस्तखत किए। मशहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, माइंस एंड एग्रीकल्चर की जानिब से सदर मोहम्मद रजा तवाकलीज़दी ने दस्तखत किए। MOU का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान $10 अरब की दो तरफा बरामदात को यकीनी बनाना है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।